taba di lokile. Ke la ka ga lebitso la ka ke Lekgetho Mosito, ke mokgetho wa dikgetla number 16, ke modulasetulo wa Committee na Law and Public Safety. Ke a leboha. Lebitso la ka ke Selemo Mangobe, mokgetho wa Tau number 56, ke setho sa committee ena. Nna lebitso la ka ke Ntate Thabang Mafujane, ke mokgetho wa Motimposo number 30, ke setho sa committee. Ke a leboha bahlomphehi ka mokgwa o tshwanang le ka itsebisa. Ke a leboha. Ke Tladi Kgasu, ke moetapele wa TRU Poelano ya Setjhaba sa Basotho, Kgofu Efate. Kosini Chama, moetapele wa African Unity Movement, AUM. Motsamai Nyaredi, moetapele wa Tsebe Social Democrats. Ke Tiang Sefadi, moetapele wa Lekgotla la Tokoloho ya Setjhaba, CFM. Ke Mpino Ramina, moetapele wa Senkatana Social for Democracy, SSD. Ke Francis Thakaso, moetapele wa White Horse Party. Ke Tshepo Stimela, moetapele wa ADC. Ke a leboha bahlomphehi, ke bona ka baeti ba rona kwana ba ntseng ba kena, mme ne ke kopa go le bona ge a ba amohela, mme ha ba qeta ho dula le bona ka mokgwa o tshwanang ba be se ba itsebisa mabitso a bona. Ke a leboha. Ntate re ne re se ile ra tseba gore ke setho sa TRC, a gona le lebaka ntate. O TRU tata. Oh okay, TRU ya Ntate Kgasu. Okay ntate, ke a leboha. Ke kopa go ntate o bo se mo twalaletsa mo a itsebisa gona ke ntate mang. Ke Peu Moejane, ke tswa ho BANC. Ke Mete Bositho, BANC. Ke Letshaba Pheko, BANC. Ke a leboha ba bontate le bomme. Ke kopa go ditho tsa gona tse qetang go kena le tsona di tle di itsebise re tsebe go tswela pele ka mosebetsi wa rona. Ke a leboha modulasetulo, ke be ke le amohele tjhaba sa heso. Nna ka lebitso ke Phamotse Molefi, mokgetho wa lebatowa la Dikgwele number 53. Ke a leboha. Ke a leboha. Nna ka lebitso ke Mokisello, ke mokgetho wa number 80. Ke a leboha. Ke a leboha bahlomphehi ditho tsa committee, ke lebohe baeti ba rona ba teng ka kwano. Bomme le bontate re le amoetse ka hare ho ntlo ena ya Parliamente, tulong ena ya committee ena ya Law and Public Safety. Committee na ke enngwe ya di-committee tse teng mona Parlamenteng tseo le yona e beuweng hore ho be le makala ao e leng bodiseng ba ona, mme lekala lena la law Constitutional Affairs and Human Rights ke le leng la makala a bodiseng ba committee yona ena ya Law and Public Safety. Mme bili ile a fihla mona ho hla lekaleng lona leo, mme ya fetisetswa committee yana hore e sebetsane le bili eo hore e hlahlobisise ho fihlela ha e tla e tlo fihla ka mona ka Parlamenteng e se tliswa ke yona committee. Mme committee ile ya ikeletsa hore ha e le mona bili ena e le bili eo bonalang hore sepheo sa yona ko tla kgetha komisi e tlo tla e tsamaisa di-reform, re ile ra fumana ho hlokahala hore re tle re meme maikutlo a setjhaba ka mekgatlo yohle ya bona ka mokgwa e fapaneng ka teng. Ke ka hona le lona bahlomphehi le iphumana le kwano ka hare ho sebaka sena, mme le mengwe ke yona committee yona eo, hore re tlo tla go utlwa maikutlo hore qetong ya letsatsi setshwantsho sena sa molao e tlega ha se kena ka mona ka Parlamenteng se tle se kene se na le maikutlo, se hapelletse maikutlo a setjhaba ka kakaretso, mme
le lona ka mokgwa o tshwanang re ka thaba haholo ha le tlotla le re fa maikutlo a lona mme ka o riatso bo ntate le bo mme le amoetso ka go tla se ka se le bue ka bolokoloi bohle le sena mo le kala reng le tshaba bua ditaba tsa lona bana ka la di tshaba mohlomong tsona tse tso tshabang o di bua ke tsona tse ne tlebedi di haile setshwantsho sa di sefile seriti se bang re batla go se tle se kena ka ga ntlo ena se le ka tsela yona eno mme a ke tsholo ke tla ke a leboa ke kopa ditho tsa eso mo e bang di ukwa ka ha ke a otla ditaba tsa bona hantle ba tle ba ntlatseletse ka gola nka ke nka e ke batla go tla go bona go gona le na le tokomane e ngotsweng le komnyo di party tse le me gae e hlanka ya leboa le ka mohlompe ya ke a lebo mohlompe ke nempa ke re o no butse gona re na le nse ngotseng ke la ka tla ka se fuwa mona empa ke bona e ka ha re ne ntse re tshwarane monna e mong ka mana re tswa ka hoteleng ne di lo yana ke ba ka neng ke a ke na yona ona e kena matsong a ka o a e bondate ke re gola ka tla kopa ka moga dipuisano tsa rona le ha e le ho sasa ka pola bogago pele be ke ena e fela bonyane le tle le re fe tokomane ya lona e ngotsweng e tlebe e kenyeleditse maikutlo le tlotla le re fa ona ka jeno ke kope re tla etsa fela no bahlomphehi ba ka mme ke a leboa bahlomphehi ke tsebela ha be hona le mo ke sileng ditaba tsa lona teng mme ha eba ha ona mo ke di sileng ke kopa go ka ntle le ho senya nako bahlomphehi ba ka le hle le tswele pele le hle le gagathe ke a leboa o ke a kopo ke ena e etsalang ko re re ne re ipolele ha re ntse re bua molemong wa kgatiso ya nentseng etsuwa ka mane ke a leboa ntate Kgasu ke kopa go ntshwaranyana fahle ntshagela motswadi wa ka ke tle ke bue taba kena taba e ke lebetseng go bolela ke ya gore bomme le bontate re le mogato na re le committee na law and public safety taba e re tlo tla re bua ka yona ke kopa gore e tempe ikamanya le setshwantsho sena fela sa molao ke tshwetsena gobane batho ba bang ba tlwe ba hole e be ba tlo bua ka ditaba tsa di-reformo e se le di-reform gantinyane ae gona re le committee re tlo sebetsana le hore fela re bona gore re hlopha le ho hlophisa setshwantsho sena sa molao hore tle ga se kena ka mona se kene se nepahetse ka mokgwa Basotho ba tla se rata ka teng ke a tshepa taba tsa ka di utlwaetse o ka tswela pele ntate Kgasu ke a leboha ke a leboha mohlomphehi taba ena ya setshwantsho sena sa molao ke utlwa e ka ba phoso go ya gola le ditaba tsa di-reform hobane ge le makgotla le mekga ya dipolotiki pele ho dikgetho re ile ra etsa pledge mane hoteleng yane mane tswanyela ya MGC hore ka pele ho baruti ka pele ho EU America World Bank re ile ra etsa pledge mono hore re dumellana le hore re ke be ra ba ga tlatla ga senya sephetho sa dikgetho ka ho ntse re ipelaetsa hore ha se jwang ha ba lebelli ba re se nepahetse ka mokgwa bona ba se boneng ka teng ke point number 1. Point number 2 ga dumellana hore ha mfela ka morao go ho thewe puso ke ba tla beng ba winne puso eo re tlo tla re kenang tabeng ya di-reform mme taba eo e be taba e kopanelwang ke mekga makgotla dikereke marena non-governmental organizations jwalo kaofela re tsebe ho etsa agenda ya hore na re ampele jwang ka ditaba tseno mme taba ena e seng e le teng ya hore ebe ho sona le komisi e re sa dumellanang ka yona ka nako eno
gore ho tla ba le taba tse jwalo ka nnete Ke kopa ko lokise ho utlwa mohlomphehi. rona re sa Ke kopa ko lokise mohlomphehi. Komisi ha e so be teng. Ho teng ke setshwantsho sa molao se lokisetsang ho tla kgetha komisi e tlo tsamaisa di-reform. Ke a leboha. eya ntate jwale re taba yona eo re batla ho dumellano hore komisi e tle e be teng e seng ho utlwa fela ho sothwe ho na le setshwantsho sa molao se tlo tla ho thwe ho kgetha komisi re beha kariki ka pele ho dipere. Ke a leboha bahlomphehi. Ke kopa hle le tle le bueng tse ditulo tse fase ke la ikgathatsa ka gone le eme. Ke a leboha nako Florence le ya lona tswelang pele. Mohlomphehi ke a leboha. Ke leboha le komiti ya hao ka nnete ka mokgwa o kgabane o tlileng e tlo tla re tate gape re tlo shebisana ditaba tsena le yona. Ke Peu Moejane e tswa ho BANC. Ntate ke rata hore ke tle ke bue ka mokgwa kona. Ke a tseba gore ntho ena ke setshwantsho. Ke a tseba le hore pele se etsanye ho latela procedure ya parlamente haeba ho tliswa dikomiting mme ka hlompho o tlisitse kwano hore re tlo tla se bua ka ntshe maikutlo a rona hodima sona mme ha re ntshitse maikutlo hodima sona jwale re se photlile se tseba ho kgutlela ka kwana. In principle ntate ke rata hore ke bontshe hore rona le banna ba eso kapo nna ke re boetsa le BNC mme re kopane le banna ba eso mona. It would be remiss of us e ne tla ba ka nnete gore hlooho tsa rona di a qakgatsa. Ke ntse ke tshehetsa ntho e ntate Gauta a e buileng fela ke rata ho bontsha hore re dumellana le hore parlamente e tshwanetse ho etsa setshwantsho sa molao to own the process. Molao o tshwanetse ho be teng hore the country is on the process. Hobane ka ntle ho setshwantsho sa molao parlamente ha ena ho tseba ho kenya ditjhelete letsoho ditjheleteng tsa setjhaba. Batho ba ka thoko be bang ba ka thusetsa ha bana ho tseba ho thusetsa ha o sena tshwantsho sa molao. The country must own the process. Empa jwale re ha re kena ka hare ho bile re bona e ka jwale e se e etsa preempt the process ka hore Ntate ke kopa hore re tle re ke nnete puo ena ya Senyesemane e dumelletswe ka rona Lesotho. Empa re batla gore taba tse le di buang jwale bile le baetelli ba setjhaba mane mahae re bue Sesotho batho ba ne ba tle ba utlwe taba rona bane ba tlo tla ba bua ba commenta taba tsa lona re ne re bue mo go sena lentswe ka Sesotho tšeo kana kenya fela ga se ke be se re bua Senyesemane gore ba re lebeletse gore Basotho bana ba utlwa gona le reng bana ba le setse morao mane ba tle ba tsebe hore ba le botsa di maitaba tse ba di utlwisang ante ke a leboha. ke a leboha mohlomphehi. Kopa fela ntlha tsamaiso. Ntlha tsamaiso mohlomphehi Moting Boss. Ne ke kopa fela ke tle ke utlwe fela o ba hlomphehi hore na jwalo ka o la ba botsa hore na ba na le tokomane e leng ya bona e ba qeteletse ba re file yona re nka maikutlo a bona e batlang ka ona e le hore diphati tse teng mona na e nngwe le nngwe e tlo ipuella kapo jwalo ka o la botsa ntate re tokomane ya bona ba isile kae kae diphati tse di na le tsa tsona kapo eo ntate ana bua ka yona ke yona ya bona kaofela na ya maikutlo a bona na kaofela. Ke a leboha ntate White Horse. Ke a leboha mohlomphehi ke ne ke kopa gore ke mpe ke hlakise hore re mona re le ntho e le nngwe re le di-party tse ka ntle ho parlamente tse sebetsang ditaba mmoho. Ke a leboha. Ke a leboha le go hlakile go tlaleho e tla e kopane ke a leboha. Tswela pele ntate. Ke a leboha mohlomphehi le tlhokomediso eo ya hao ke a e amohela. Se neng ke se bolela ke hore
re dumellana le hore molao o amohelang tshebetso ena ya ho hlopha botjha boemo ba naha ho lebana le diphetoho le dintlafatso tsena tse re di bitsang di-reform tlhopho botjha ka mafapha a yona hore o tla ba teng. Ke lekile ho bontsha hore ka nnete ne tla ba le rona ha re utlwisise taba kapa jwale re a itwantsha haeba ne re ka re molao o ska ba teng. Molao o ba teng hobane ha molao o le teng o tla etsa hore parlamente e tsebe hore e kenye letsoho mokotleng wa setjhaba, mme le batho ba ka thoko ba ka tsebang ho thusetsa ba tla etsa fela jwale ba fumana hore naha e amohetse mme e kene tshebetsong ena ya ho tla etsa tlhopho botjha tjena re bitsang di-reforms ka mefuta ya yona. Empa ke re fela re bontsha ha re bontsha ka teng jwale ke supa ho ntho eo ntate Kgesu a e buileng ha re kena ka ho molao go sheba-sheba re batla re ema ditlhokonyana ka nthonyana tse pedi tse tharo. Setshwantsho sena sa molao la e sobeng molao se supa hore ka hare ho sona re bona moo songotwe se fana ka matla wa hore tonakgolo le ba bang ba itseng ba kgethe ke re tla commission yone ke le ka ho batla ntho ya rona ke e shebe e kgethe commission mme o sheba mono bule o sheba hore go se o theoletswa hore ebe hara dintho tse chairman se le teng e se ile moramolao ya senga le phomolong ho sona le batho ba itseng ba etsang chief justice o tshwanetse ho ga e sa etse ntho e itseng bolo ke law reform commission a sewa batho bana ba molao le bona ba kgethe motho jale re se re ipotsa hore na ha wana molao ono ka ba teng le dinyedi be teng ho latela ka mokgwa re tsebang process tshebetso ena ke hore ka moo leng ka teng re dumellana ho di taba tse ngata mo re ilang ra kopana hona teng hore ntho ya pele e re tshwanetseng go etsa yona re tshwanetse hore go be le ntho e la ka e bitsa gore ke national dialogue hobane principle le ano leo e leng lona le basic leo le motheo e re process ena e be tshebetso ena e be all inclusive mme e ka le tshoya tsere all inclusive e be lala hore ka moo leng ka teng le dikoa le badisana le bomang ba be teng mme re dumela hore national dialogue ha e le teng e tla bontsha dumellano hore na di-stakeholders batho bao ba chambatsola ba kumana le kwa bohadi ka mona na e be ba feng tsamaiso yes ntla tsamaiso mohlompe ke a leboha modulasetulo ke utlwa eka ntate o se a se mona mo re mo kopileng hore re tlo bua ka yona taba tsa national dialogue le taba tsohle kaofela tseo di amanang le tsona tsa di-reform ke a kgolwa re ile ra hlokomedisa hore re tlo bua ka bill ka moo leng ka teng ke ne kopa hore ke a leboha mohlomphei ke ne ke re ka kgola ke ne ke a utlwa ntate o santse a kene ka hara bile ke ne ke nahana mohlomong o tla dumela le ntate Kgasu ka hore ae hantlentle ba ne ba ile ba dumellana jwale ke batla utlwa gona ebe ntlha bona ke efe hodima tabeng empa ke a utlwa go ntate o santse a kene ka hara bile ka kotlolo ka kgona ntho ke batla mo hlokomedisa yona ke sa kgesile no ya hao ke ya hore
ntate rona setshwantsho sa molao ke sena se teng mme se seng sa mantlha seo re le bitseditseng sona ke hore ha o na le seo utlwang eka ha se a o tshwara hantle ka hara bili ena o monyetleng wa hore hona jwale o bolele hore rona re le di-party tse ka ntle ho parlamente re bona setshwantsho sena mona se sa re tshware hantle mme re ka lakatsa ha se ka sa ba tjena o seke wa tlosa fela o sa behe letho hoba di hle re le bitseditse hore le tlo go thusa hore re hahe setshwantsho sena ka maikutlo a lona kore o seka wa bontsha bobe ba sona fela o sa behe botle bo bonang eka se tla ba setle ha se le jwang ke a leboha. Point of order. Point of order. Ntlha tsamaiso ntate Kgaso. Ke bona eka nna re bua ditaba tse fapakaneng ka hore ho na le setshwantsho mme setshwantsho sena ha se le teng jwale e ka re se re tlameha ho bua ka sona fela re sa tsebe hore na se emanaita kae ke yona ntho ya rona ya bohlokwa hantle ka bokgutshwanyana setshwantsho sena ba hlomphehi ka nnete ha o hlokahale le hore ebe ra se discuss hobane ha se sona ha ona mo se kollang teng ho ya ka rona ha re a tlameha le hore be ntse re se discuss ha hona mo se kollang ke a leboha ntate Kgaso Tla tsamaiso. utlwa ntle na hore ntate ntla tsamaiso bobatsi a hle Mohlomphehi ne ke re mohlomphehi bobatsi ntla tsamaiso ke a leboha mohlomphehi motho o mametse o utlwa hantle baeti ba rona ka nnete ka ha se ntho e lengwe ha ba bontsha hore ke ntho e le nngwe ntate Kgaso le ntate a ntseng a bua hana jwale ka nnete go utlwa hantle ehlile ka nna ba mohlomong o dumellana le setshwantsho sena hore hona ke setshwantsho fela se yang di-reformong ha re so kene di-reformong jwale ntate Kgaso re a utlwa hle e ka ha dumela taba ntate jwale ntate ena hle o hlaka hantle hore kapo setshwantsho sena se tlile ka nako e nepaetseng hobaneng ho no ke ba ha uwa di-reformong bono ho sena setshwantsho se tlo tsamaisa tsona di-reform se tlamehang ho etswa ke parlamente jwale ho mpa ho le teng fela ntate ona bontsha hore ka hare ho biliona jwale e ba tletseng kwane mona ho na le dintlha tseo a sa di utlwisising kapo di moladisang ditlhokonyana jwale mo re teng re fela a ntate e hlile go tlo tshohlang bili ena mo sa utlwisising teng e hlile ge itse le tle ba lo tloga a mona ha go utlwisise ge ka go ho be tjena hodima di-reform tsena tse tlo tsamaya hodima bilione e tlo tsamaisa di-reform ka nako ya tsona eo tla be se di teng hana ba hlile go sokeng di-reformong ke a leboha motimposo ntla tsamaiso ya Mohlomphehi ka nnete ne ke utlwa Mohlomphehi Kgaso a re ho no sa hlokahale hore re kena ka hara taba ya bilina rona re le komiti ya molao re ba bitseditse hore ba tle ba tlo go thusa hodima setshwantsho ha ra ba bitsetsa ditaba tse ding rona re ituletse fela Mohlomphehi Kgaso hodima taba ya setshwantsho se teng ka pela mahlo a lona ha re na ditaba tse ding tsa di-reform ka botsa ntate re itletse fela hore re tlo bua ka taba ya setshwantsho sena se leng ka pela rona ntate jwale ke utlwa hore ha ebaneneng ha ra tlameha le ho kena ka hara sona ehlile rona re duletse sona ka monana ha ona ho ntate ke a leboha motimposo a kgola ke tlatseletsa mono bo ntate hle ke re ke kopa hore jwalo ka ha ditho tse kgabane tse di hlalosa gona ge le bitseditse fela hore le tlo go thusa hore re sebetsa le setshwantsho sa molao mme haeba le bua ka ho hong ho ka thoko setshwantsho sena sa molao le tlebe le re ntsha mosebetsing o rona re leng ka mona ka ona mme re kopa hore re bueng ka setshwantsho sena sa molao taba ya di-reform re ke be ra kena yona hobane ha e lo tsamaiswa le ke komiti ena mane mo le yang teng leaders forumong ka gola kona le mo e tla fumana ditaba tsa rona national dialogue o ile ho ba teng e tla ba neng mme le dumelane lona le baetapele hore na e lo sebetsa jwang re thuse fela ka hore hona jwale le re thuse hore sebetse ka wona o re le bitseditseng ona ke a leboha mohlomphehi phela ntate Kgaso mo ke ne so ipela lebitso
Nda tsamaiso mo. Ntlha tsamaiso ntate. Yes, ya ke dumela gore ntate le haeba neng ke tla khutsa ba ke ne ntse ke tshwere phone. Ee ya ntate tswa ke kopa tswele pele ntshwarele ntate. Ke ntlha tsamaiso ntwe mang ka ntate. Ya ntate. Ke ne ke Le le ntlha tsamaiso. Ntate, Ha ba se ntlha tsamaiso ke kopa ke fe ntate se ba ka ntsa le flow mana na tswele pele. ntate ke re ntla tsamaiso ntate go bana ntse ke le flow ke fane ka ditaba tse ding empa ntse ke le flow ntate ga ona motho yo matla etsa point ke ntse ke le flow ke ntla tsamaiso ke tseba hantle ke bua procedure e ke e tsebang hantle le ya parliament ke ntse ke le flow ntate ala ntse ke le flow ke taba go ke fuwe ke qetele taba tsaka Tswela pele ntate. thank you ntate ke taba go ntate ke ne ke nnete ke ya utlwa gona go e tsalang keng ka ntse re le mmogo ke rata go ke etse mang ntse re le mmogo gobane go teng ko hona ntate gasu e le mongwe wa rona e le ntho e re ile ga bua ka ena ge ne re le yona ntho eno gona hantle ntho ena e kolla kae empa jwale ka mogoleng ka teng jalo ka go bontsha ke gola o file go ba bang ya gola ba bang ba e fumana ke yona ntho e tsang gona ga ba fumana le pampiri ena bile jale ke ne ke re le haeba ne ke tla bonyela ke bontshe gore ke nnete jalo principle ya ntate re ntse re tshwana le ena fela ne ke re jalo ka mogone ke opela go motlhong ge ntse ne ke le ka go bontsha go gaeba nneng ntate o bua ka go gaeba nneng bitseditse mona go tlatla bua ka bile mme bile e na le di-clause le di-stipulations tse itseng tse buang ka ena ga e ba re bua ka bile mme a lo jalo dintlha tse itseng tse bueng ka mono tseo re tenang re na le yona ntho ya go na bile ena e tla kae gona ga e kaneng bile ena e se re buetsa gore go na le batho ba itseng ba tla etsang yo ka fela gona gantle e tla kae ga re shebile gore o tshwanetse o be le national dialogue e tla etsang mona jale ke ntho e ke ne ke re ke tloela he gona nka gana ke fumana go mang o etsa bang ne re fumana go ba neng ntho ena ga e ba neng ga ya etsa gore jwale go be le tata e tsebe go etsa tsona dintho tsene tse o leng mo tsona re bona jwale e ka e se e tla re tlamella polo letlapeng jwale ka gore ka moo o leng ka teng re etse toe the line re be se re mata fela ka moga motho ya entseng ntho yana ena e re sa tsebeng nantle le gona gantlentle jalo ka moetse ntate ga se ka ntsa gola ke kae e be se re mata ka ntho eno le re lokise dintho tsena le lona ka moya o motle ka lokiseng gona gantlentle nang re sheba ditaba tsa rona jwang le gore ka ga re so bui ka taba tsa di-reform ga re bui ka taba tsa re bua ka bile ke a leboga Ke a leboa hlomphehi ntate Whitehorse. ntlha tsamaiso ntate Molastulo. Ntlha tsamaiso ntate. Ntate ntlha tsamaiso e ke emang ka yona ke gobane pele a ntate Pewa ntse a bua o no ile a fa nna jwale ke boetse ke a ema ke utlwa o so o fa ntate mong mme ke yona ntlha tsamaiso eo ke buang ka yona eno. Ke a leboa ntate ka kgona ke mosupa bana o na ile a laeta pele ho wena jwale ke re ne ke utlwisa mohlomong o so sa tswele pele ke kopa o tswele pele mohlompheng. Okay ntate Molastulo ke a leboahle ke itse bitso la ka ke Tjama ke moetapele wa African Unity Movement. Ntate Molastulo ke utlwa hantle seo se bolelang o bolela gore re dule hodima bile ke yona eo le re bitseditseng yona mme ke dumellana le lona gape le bile ena ga ya etsuwa ke lona mme lona le batla re le thuse gore re bua ka bile ena e tsebe go ya mo e yang teng jwale maikutlo a rona ga re e sheba bile ena gantlentle re e shebile re e nyakuretse ga e sheba ga utlwa le gore na e reng e lebisa go kae mme e lebisa direformong ko setshwantsho sena sa molao wa motheo se lebisa gona teng mme jwale taba ya rona re le boradipolotiki ba ka ntle ho parlamente ba kgang le nna wa African Unity Movement re a utlwa moelelo wa yona fela jwale ga re dumellane le yona go tloa qalong go ya qetellong mme ga re ikamanye le yona lebaka ke lena ntate le bontate o sebetsang le bona ga re hane fela ke gore
ditumellanong jwalo ka ntate Kgasu a ile a bua nthong e hlokolosi jwalo ka ya di-reform yeo bile ena e lebisang ho tsona re lebeletse hore ke tsa setjhaba kaofela mme re lebeletse hore setshwantsho sa molao se lebisang hona teng di-reformong mono se be se tswa mmokeng wa setjhaba sena ha re tsebe hore na se tswa ho kae se hlaha ho kae mme lo kena ka hore re bua ka ditaba tseno tse ka hara yona sentse re sa dumellane le tsona ntate modulasetulo ha re dumellane le tsona ho hang mme ha re ikamanye le bili mme ha re tsebe na ha re le thusa ka yona re tlabe re le thusa ka yona ho kae re ho etsa le jwang ka yona hobane tle re dumellane le yona ntate ke a leboha ka gona taba e hlakile mohlompe ke a leboha ke bone ka ntate pela mo batla o bua ntate was ka mora hao e tlebe se ba ntate mona ke a leboha ke a leboha bahlomphehi Francis Thakaso jwalo ka mehla bahlomphehi ba ka re rata ka tiyo ho kenya letsoho katlehong ya ditaba tseo re yang ho tsona mme re qala ka yona bile yona ena taba ya pele fela ke tle ke le bontshe re ntse re le di-party tsena tse ka ntle ho parlamente fela re sebetsa mmoho tjena e se e le rona ba letsetsanang re botsana hore na ho na le tokomane ke ena e bitswang bili na o na le yona jwale ha e fihle ho rona neheletsano ya ditaba ha ona motho a ka emang a go file party ya eso tokomane ena ntle le ha e se re tla mona jwale e se ile ha ho so thwe re hloka maikutlo a ngotsweng ho sane re se re qadile ka otole sele ha re entse jwalo mme re kopa hore komiti ena le yona e tlempe re thuse hore tsamaiso ya ditaba tsena di tle di nepahale e le hore re tle re fihleleng boemo bo nepahetseng re atleng kaofela ditabeng tsena ke beile hakalokalo ke hore re bontshe hore ka nnete yohle re batla ho thusanang hore ya tle ntate re tla participate re sekile ka bua mona kare o tla fumana ditaba tse fapaneng tse qaqolohaneng tjena ba bang ba re tjena hobane neng re tla re le di-party tse fapaneng ba bang ba fumane ntho e ngotsweng ba bang ha ba e fumana mme le mane mo re tla kopana re bua teng ba bang ba se ba le pele haholo ba bang re qalong haholo empa ke entse boitlamo mona ba hore re tla ngola re tlisa tokomane e ngotsweng e kopanetsweng ke rona re le tjena e tlebe maikutlo a rona re tla ipua le baeso mona re se re tswile hore na re tseba ho ipha nako e feng hore re tle re kopanele taba jwale re e tlise empa le hona jwale le hona mono bahlomphehi ba ka re tle re eletsaneng ka hore re tle re nepeng taba tsena re ne re hatsetse haholo ba bang ha re ntse re bolellwa yona ntho eno ya go fela ke tla be ke bolellwa ka ntho e itseng e ne e re fa letswalo la hore e se no be jwale mmuso o so le pele haholo ha o ka wa re natsa fela wa tswela pele ka ditaba empa ha ke batle hore ke belaele ho feta ka mokgokiseng ke beile ka teng ke kopa hore ke tshilo jwalo he re tla ya re tle re be maikutlo a rona ka tsela e nepahetseng ke a leboha potso ke a leboha mohlompehi ntate a ke go fe sebaka ke a leboha ntate ka lebitswa ke motsamanyakedi wa tsebe Social Democrats bahlomphehi ba ka ba kgabane ka nnete buka e nngwe le nngwe e na le selelekela ha o tloha ha o so kena ka hara buka e ba le selelekela batswadi ba ka ke mokgo di-elders tsa ka baholo ba ka ba beileng taba ya hore ho thata ho kena ne ke hlalosa ka hore ke hobane tse ding tsa dintho tse ka hara bili bontate tle nkutlwe ho la ba le ntho re kgotha sotlo e ne tshwere ke di-NGO di-party tsa lona di le teng ditaba tse ding tse ka hara mona ke tseo no hananwa ka tsona mono hwa ba batho mona ke re kgotha sotlo the deputy prime minister a re tshepisa re pele ho tsohle go tla ba le national dialogue e ne tlamehile le ba ka di 17 tsa November to our surprise ke mo gore reng ka nete ga gona lo ngola obane ne re tla ka selelekela to our surprise ke bile
e re tsebang ntate Moejanong tsa e tjho gore bill hle tlamele ho ba teng ka nnete tle le go utlwa hantle re tlile ka concern ya hore dintho tse ding tse ka hara mona ke tsene di beitwa haholo mono ho go hlokometseng in our political parties ka golalano ya ditaba ha ebe teng we are 40 political parties re bua ntho e le nngwe but ha e khutla ha e hlaha ka ga pampiri e se fapaneng ka yona ntho a neng re hanana le yona jwale ho thwe tlo hlahisa maikutlo ka yona ntho a ne hanane le yona mane e de re nana re tla ntshetsa pele national dialogue o jwale tle re taba tsena ha di hlaya go tlo go botsa re ga ntate mpa national dialogue re ile re yena ne go utlwa hantle go ke go khotha swotlo jwale ka lentswe leno ba hlomphe ke tle ke boele ke khutla hape ke itumela se ga ba ke re le lengolo ha le remela ha le wa toma litse oral or written it's not a must hore re tla ngo so it's even oral so gona re tle ka oral e le selelekela sa hore concern ya gona ke hore go utlwa eka bili la feta ya kena e se re bala ke mo go ntate go etwa sa ka tango bolela information ha e fete hantle batswana ha e bane ke fumana ntwe batho ba sentse ba discussa ke le moetapele wa party I'm not part of this country ba bang ba ifumana pele NGO ifumana pele ho nna the bill yo lebeletsong gona go tlo e sebetsa le lona le go di politiki ka nnete batswadi ba ka ne re itletse ka tabeno ya selelekela go tla go tlolla taba ke a leboa batswadi ke a leboa Mohlomphehi o nona le potso Mohlomphehi ke a leboa Mohlomphehi potso ya ka gola e ne mpa e ya ho ntate moetapele wa White Horse ha ke mo mametse hantle e se ke utlwile horeng ha ba hanane le bili ena empa le taba go fela a bontsha information ha ya fihla hantle ka nako e ka nna ya ba ha ba ithuta taba tsa bili ena na jwale ke mpa ke etsa potso fela e le hore ha eba mohlomong jwale ba ka ba fuwa monyetla ho ba ka ba ile nya kurela bili ena ba le mo ba hla ba fuwa tokomane ena hantle ba nya kurele ba ntse ba tla khutle ba le ba tlo kenya letso mona jwale ka ha hli ya re ka nnete ba ka hore thusa tabeng ena na ya bili e leng se tshwantsho fela se re tla ge shebisana le bona ho se ha mmo ka o fela le bona molemong wa ho ya di reformong tsane tse leng tsa setjhaba na ho ka nepahala ho go jwala ba fuwa tokomane ka ba do ithuti yona ba tla ba khutle ka pele mohlomong ba se ba ithutile yona jwale ka ho bona le ka nna ba e hlie hona le mo e ba information ile ya khibela teng na ke a leboha Mohlomphehi wa dos ke a leboha Mohlomphehi mongaka o nkutlwa hantle fela o tlo nkutlwa hantle mo ke reng nelehetsano ya taba bili eno ha re ne re fuwe hantle ka nako hona le proof ya hore kaofela re fuwe ke eno jwale re nyakuretse re ne re tla ba maemong a lekanang hore na re reng empa boemong bo tla fumana hore yane le yane ona le yona kapa lona le komiti tsena lena le yona jwale rona ditho tsena tsa eso ha dina yona ha re a fuwa sufficient nako e lekaneng ya hore re nyakurele re shebe mme re ntsha maikutlo a rona ke mokgona o utlwang setho sa heso mona ntateng ya re di a bolela hore a tiisa taba ya hore ke bolela hore taba ya neletsano ya taba ha e tsamaye hantle mme ka hona ha re nqa e le nngwe ba bang ba se ba le pele haholo ba bang ba morao haholo empa haeba ho bua ka ntshetsopele ya naha ena ya rona haeba ho bua ka taba e isang di-reformong tseo re tlo kena ho tsona re le naha e sokotseng ha kana ka taba tsa molao nako e telele ha ke bone hona le mosotho ha ka emang mona re o hanana le bili eno all we are saying ke hore ha re fumane bili re khotsofatsaneng le etse mosebetsi wa rona le rona re etse wa rona re tsebe ho neeletsanang taba re bopele kana re dumellaneng hore re ka dumellanang ha ho le tjena fela ka mokgwa o tshwanang Mohlomphehi wa ka ke tle ke a gola ke tle ke tlatse setho sa heso mona sa hore yona taba ena ya hore ho tla bo bue ke tsamaiso hore program ya rona e tla tsamaya tjena ke etse mohlala ha re le Manthabiseng mane ka di 17 tsa November ha ba ke a nepa ho no ho itse ho tla ba le national dialogue ha ba ke nepa date re tloile re dumellane kaofela kapo re boleletswe mme re ananetse hore ho tla ba jwalo ha o ba jwalo mme ha o so se jwalo
ha hona motho ya kgukelang ho rona re le di-stakeholders hore bontate le bomme ho so ho bile le bothata mona le mona le mona le mona mme re tla tswela pele tjena jwale re lahlehile ha ho le jwalo ha re tsebe gona ke mang jwale ya seng a tla re fa ditaba because ntate motlatsi wa tonakgolo ke yena na fana ka taba ene ke ne ke le teng mme kore ke kgona ho bohlokwa haholo hore ha re tloa mona dintho tseo re itseng di tla etsahala re etse bonnete ba hore di etsahala jwalo e le hore re tle re be nqae le nngwe le moo rona re tla tlameha hore re tla tsetse komiti ena ya rona hore re bona tjena ebe re nqae le nngwe ka tle e tla tla ha o le jwalo ke a leboha mohlomphehi ke a le bona taba tos ke nempa ba ke re ke batle hore tle go ukwaneng ke o hlokometse nate kgaso ne ke fa tle re dumelaneng ka ntho e leng go ba hlompheng e leng hore hona jwale tjena ke utlwa maikutlo a hore ho na le ditho tse ding tsa lona tse fumaneng billion empa ha di a ikemisetsa go tla bua ka billion ho na le maikutlo a hore billion e fihlile morao mme ka hona ha re leveleng e le nngwe ha re boemong bo le bong re le diparty tse ka ntle ho parliament mme maikutlo a ne bile a feletsa ka hore re ka ya ra sheba gona re tshohla billion a jwang ebe re tlo fana ka maikutlo a le mang ka gona se ke se kopa fela ko hona tja le re fe ho e leng hona gona le etsa qeto ya mofuta o feng hona go le tjele hore re tle re tswe ka mo re dumellane hore na le re tswela pele ka bili kapa le re ha re tswele pele ka bili re tle re le fe nako re tle re bele re le fe sebaka se seng hape na ke a leboha ke a leboha mohlomphehi taba ena e kgutshwanyane bontate le bommehle re maikutlo a rona hona jwale ko re bili ena e kgutle ho etsuwa national dialogue ebe yona e tla re ho bopuwe komisi ebe yona e tla re ho bopuwe komisi e seng bili tla e se re vela bile mo dula studio wa yona those people are not politicians ba nbonzo thwe ebe bona ba dula studio ba ntho tsena ha ba je ba tshola mo ba dula ka di office ha ntse re tjedi etsana mane bona ba ka di office bale re kopa hore bili ena e ke eme hanyenyana yo dumellano dialogue ka dintlha tsa yona tsohle bele re tla re tsebe ho tla re tlo tla re thusana hore na re ntshetsa pele ditaba tseno jwa ke a leboha hlomphe kgaso ke a tshepa ho bua lebitsong la bohle ba tlileng kwana e leng hore re dumelana ka hore ha re tswele pele ka bile mme potso ya ka bobedi ko hore na e leng hore ha re sa tlo lefa monyetla wa hore le ka ipha le tlile ka pela komiti ena hape pele ho ka ha etswa national dialogue ho jwalo mohlomphehi ke a leboha mohlomphehi bobatsi tjhe ha ke tsebe mohlomphehi fela he nna ke utlwile hantle hore bahlomphehi ba bang ka nqeno e hlile ha ba bui tabeng tate kgaso ya buang tjhe ntle la ba ke tsebe ba se ba tshintshile maikutlo a bona ama maikutlo ga utlwile ka mona hlile ba reng re kopa go le ithuta billion ana ama maikutlo ga utlwile ba a billion ana e kaka e hlile e tlile hantle ka napo bane mmuso o no kengwa kena tabeng ana o sa ka wa ba le setshwantsho sena sa molao ha o no sena le go tla kena ditšheleteng tsa setšhaba jwang ho ya madirifo e re go utlwile ka nna ba ha ke tsebe ba se ba dumellana ne mpa ke re fela na o kengwa ba hlaho a ba fa ka o fela hla utlwana e mo le maikutlo ana a hlia a reng hodima taba ena ke a leboha mohlomphehi Motimboso Mohlomphehi. ntlha tsamaiso ntlha tsamaiso ke ne e ne le fela ho gabaneng ke hlakise taba eno tjhe o ka nna wa etsa ntlha tsamaiso fela a tswela pele ntate ko file sebaka ke a leboha ntate I'm sorry ke a kgola ntate re ntse re bua ntho e le nngwe hobane le ha ke itse ke o latela molao le ntlha e lokelang ho etsahala ha ke re ho a hlokahala go bile be teng ha ke re empa principle yeo e tlang jwalo ka ha my colleague a sa itse wa tswele ntate gaso e tla tswalwa ke ntho eno ho a hlokahala ke ntse ke re
go utlwisisa gobane ha e ba re ne re ka gage le ka mora dialogue ga re hloke bile e ne e tla ba ga re amoele di-reform ke a gola ka tsantsa ga ke gone ke ne ke ntse ke bua godima taba ya principle ka moo ditaba di tsweletsang go di be ka teng ke go no tshwanetse e be neneng go jalo ha e le bile yona le ha e ba etsa ga ke re yena ke re bile e lokela e be teng ga ke re yena ka le ba Ke a leboha, fela jale ko gore na e tle e be teng neneng ke a leboha Ya hloka. o hlakile go dumela te kgasu hore bili ena ha le a ikemisetsa ho bua ka yona ena e ka pela of committee ena ya law and public safety empa ka mora national dialogue le amohela gore le ka mengwa ho tla kwana haeba ho tla ba le bili e nngwe e tla ba teng mona ke maikutlo a lona ano ha ke go jwalo bontate le bomme ke a leboha mohlompe motimposo ya mohlompe wa ka ne ke re kante ka boikokobetso bo bogolo ka go hlompha makgotla a heso ba teng baetapele ba ka ba teng ka pela rona kante ke utlwa ka re ba hlakile ntate mme ha ba hlakile ha ba tla ho rona ka taba tsena tse re di tshwereng tse rona ne re tlo bua le bona ka tsona mme kante ke utlwa ka re ditaba tsa rona mohlompe wa ka ke bona ka re ha di a tlameha ho ya halelele ba ntse re na le batho ba bang ba tlamehang ho tla ka pela rona mohlomong bona ba tlo bua ka bile bona kante ntate ne se ke re kante ke mpe ke hlahise taba hore mohlomong taba tsa rona di felle hona tabeng ena e ba e hlakisitseng ka tlhako e kana ntate ke a leboha motimposo bo ba hlomphehi bo mme le bontate ke kopa hore ke bona ka taba tsa rona le di entse go di be khutshwanyane mme ke kopa ke tle ke hlake hape gona re a dumelana ka tabe ke tla e hlalosa re dumelana hore ha le dumellane le setshwantsho sena sa molao lona le di-party tse ka ntle ho parliament ha le dumellane le setshwantsho sena sa molao ke ntse ke beya leadership forum ka thoko ke bua ka lona be seng karolo ya leadership forum yane ya bontate pelele lona le re ha le dumela setshwantsho sa molao le re se kgutle le re setshwantsho sa molao taba tsa teng di lo qala mane national dialogue ke sona seo le tla ikamahanya le sona bontate kukwe ka nna re a utlwana ka hona ke kopa hle ke le lebohe ka boikgathatso ba lona bo le boentseng hore be le la tla ba teng kwano ha re le kopa gore tlo ba teng ke be ke kope tshwarelo mono ntate o bontshitse go ka nete e le baetapele ba di-party le makgotla ba swabile gore ba bitswa ka mora mekgatlo ena e ikemetseng ntate re tla e lokisa taba eno re tla ela hloko mme ka nnete ke a le leboha bontate le bomme ka nako ya lona e le sentse gore le be kwano mme re a tshepa gore le nenneng hape ha re le kopa le tlenne le tle mohlomong e se le boemong bona ba setshwantsho sena sa molao e se le ditabeng tse ding tse tlebeng tse re batla hore qetong ya letsatsi re fumana ena ya rona Lesotho e le moo re tla re ke ya rona ke naha Lesotho re na le tokelo bohle ka go yona mme ke a tshepa le tlene le re fe monyetla o jwalo ka lentswe lena bomme le bontate ke a le leboha.